अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। और अगर नाज़रीन अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी ये वीडियो देखने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। नाज़रीन, हमारा मौजू है तलमीहात। आज हम चंद मज़ीद तलमीहात के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, उर्दू अदब में एक तलमीह है जिसे कहते हैं जूदी। ये एक पहाड़ का नाम है जहाँ हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कश्ती तूफ़ान के बाद आकर ठहरी थी और तूफ़ान के ख़त्म होने के बाद आपको एक कबूतर ने आकर इत्तला दी थी कि तूफ़ान के पानी में डूबी हुई ज़मीन और बस्तियां जो हैं वो उभरने लग गई हैं। और वो कबूतर जिसे हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ही ख़बर लेने के लिए भेजा था, वापसी पर वो जैतून की एक चोंच जैतून की एक शाख अपनी चोंच में दबा कर लाया था, जो इस बात की अलामत थी कि बहुत सी बस्तियां और पेड़ पौधे जो पानी में डूब गए थे वो अब ज़ाहिर होने लगे हैं और तूफ़ान ख़त्म हो चुका है। और इस तलमीह को सर सैयद अहमद ख़ान ने अपने मज़मून उम्मीद की खुशी में इस तरह से इस्तेमाल किया है। लिखते हैं, तेरे ही नाम से जूदी पहाड़ की मुबारक चोटी को इज़्ज़त है, जैतून की हरी टहनी को जो वफ़ादार कबूतर की चोंच में वसल के पैगाम की तरह पहुंची, जो कुछ बरकत है तेरी ही बदौलत है। चंगेज़। नाज़रीन, ये भी एक तलमीह है और ये तुर्कस्तान के एक नहायत ही ज़ालिम बादशाह का नाम है। इसे अल्लामा इकबाल ने अपने अशार में इस तरह से इस्तेमाल किया है, महकूम के इल्हाम से अल्लाह बचाए, गारत गरे अक़वाम है वो सूरत चंगेज़। इस्कंदरो चंगेज़ के हाथों से जहाँ में 100 बार हुई हज़रत इंसान की कबाचाक। और फिर मज़ीद लिखते हैं एक जगह, तूने क्या देखा नहीं मगरब का जमहूरी निज़ाम, चेहरा रोशन अंदरूं चंगेज़ से तारीख तर। इसी तरह नाज़रीन एक और तलमी है चिश्ती। सन 1141 ईस्वी से लेकर 1235 ईस्वी ये आपका दौर है, आपका ज़माना है। आपका पूरा नाम हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह है और आपका लक़ब ख्वाजा नवाज़ है। ख्वाजा अजमेरी भी कहे जाते हैं। क्योंकि चिश्तिया सिलसिला के आप बानी हैं इसलिए आप चिश्ती कहलाते हैं। हिंदुस्तान के औलिया किराम में आपका मर्तबा सबसे बुलंद और आला है। मज़हब इस्लाम की तबलीग के सिलसिला में आप 40 दरवेशों के साथ हिंदुस्तान आए और अजमेर के मुकाम पर आपने सकूनत इख्तियार की। आपने लाखों बेदीन और गुमराह लोगों को सच्चाई का रास्ता दिखाया। आज भी उनके मज़ार पर सैकड़ों अक़ीदतमंद हर रोज़ फ़ातिहा और नज़र नियाज के लिए आते हैं। उनमें हिंदू, मुसलमान और सिख सब ही होते हैं। इकबाल ने क्या खूब लिखा है कि चिश्ती ने जिस ज़मीं में पैगाम हक़ सुनाया, नानक ने जिस चमन में वहदत का गीत गाया, तातारियों ने जिसको अपना वतन बनाया, जिसने हिजाजियों से दश्ते अरब छुड़ाया, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। हाफिज़ शिराज़ी। नाज़रीन, आपकी विलादत 726 हिजरी और वफ़ात 791 हिजरी है। पूरा नाम शमसुद्दीन था। ईरान की सरज़मीन ने बहुत से आलिम, फ़लासफ़र, सूफ़ी, आर्टिस्ट और शायर पैदा किए। उन्हीं में हाफिज़ शिराज़ी भी एक हैं। वो अकाबकों के अहद में शिराज़ गए और वहीं सकूनत इख्तियार कर ली। तमाम शुअराए ईरान में हाफिज़ शिराज़ी ज़्यादा मकबूल और हर दिल अज़ीज़ हैं। रिंदी और आज़ाद मशरबी
ان کی غزلیات کی جان ہیں۔ ان کے کلام میں ایسا خدائی جذبہ موجود ہے جو آئندہ واقعات کی خبر دیتا ہے۔ ان کی شراب کا ذکر جو بار بار ان کے کلام میں آتا ہے وہ شراب معرفت ہے۔ ان کا کلام عشق حقیقی اور معرفت الہی سے معمور ہے۔ ان کا مجموعہ کلام دیوان حافظ کے نام سے مشہور ہے۔ عمر خیام ایران کا مشہور شاعر جو اپنی رباعیات کے لیے مشہور ہے۔ ان کی رباعیوں سے رندی اور سرمستی چھلکتی ہے۔ فردوسی ایران کے ان 4 مذکور شعراء میں جو عناصر اربعہ کہلاتے ہیں، فردوسی کا اہم مقام ہے۔ وہ مناظر رزم و بزم کی عکاسی کرنے میں ماہر ہیں۔ فردوسی کا شاہ نامہ ایک ادبی شاہکار ہے جس کا ترجمہ دنیا کی بہت سی زبانوں میں کیا جا چکا ہے۔ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کو ناظرین کون نہیں جانتا۔ گلستان اور بوستان آپ کی شہرہ آفاق کتابیں ہیں جو فارسی زبان میں ہیں۔ یہ کتابیں آج بھی ہندوستان اور دیگر ممالک میں کے مدارس میں شامل نصاب ہیں۔ ان کا کلام پند و نصائح اور اخلاقی شاعری سے بھرپور ہے جو قیامت تک خراج تحسین حاصل کرتا رہے گا۔ خیبر، ناظرین، خیبر مدینہ سے 200 میل کی دوری پر ایک بستی کا نام ہے جہاں یہودیوں کا دبدبہ تھا۔ یہاں یہودیوں کے 6 قلعے تھے۔ جب یہودیوں نے اسلام کی مخالفت میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کا ارادہ کیا تو آپ نے خیبر کے قلعہ کو فتح کرنے کے لیے کئی بار فوجی دستے بھیجے، مگر وہ قلعہ فتح نہ ہو سکا۔ آخر میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ انہوں نے 20 دن تک قلعہ کا محاصرہ کیے رکھا اور اپنی شجاعت و بہادری کے وہ جوہر دکھائے کہ دشمنوں کو منہ کی کھانی پڑی، اور سن 7 ہجری میں قلعہ خیبر فتح ہو گیا۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاتح خیبر کہا جاتا ہے۔ اقبال کیا خوب لکھتے ہیں، بڑھ کے خیبر سے ہے یہ معرکہ دین و وطن، اس زمانہ میں کوئی حیدر کرار بھی ہے۔ دارا، ناظرین، فارس کے ایک بادشاہ کا نام جس سے سکندر لڑا تھا۔ یوں بھی وہاں ہر بادشاہ کو دارا کہا جاتا تھا، اور کبھی کبھی اشارہ خداوند تعالیٰ کی طرف ہوتا ہے، اس لیے کہ دارا بامعنی رکھنے والا ہے۔ اقبال لکھتے ہیں، پہلے خود دار تو مانند سکندر ہو لے، پہلے خود دار تو مانند سکندر ہو لے، پھر جہاں میں ہوس شوکت دارائی کر۔ دلدل، ناظرین، دلدل نام اس مادہ خچر کا ہے جو سفید سیاہی مائل تھی اور سکندریہ کے حاکم نے بطور تحفہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی تھی۔ بعد میں آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہم اپنے آج کے اس خطاب کا اختتام کرتے ہیں۔ امید ہے کہ ہمارے ناظرین کے علم میں ضرور کچھ نہ کچھ اضافہ ہوا ہوگا، اور ناظرین ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے۔ تو ناظرین، اب اجازت چاہتے ہیں، اگر حیات و صحت نے اجازت دی تو آئندہ ویڈیو کے ساتھ پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کی کوشش کریں گے۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے۔ فی امان اللہ۔